Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Német Breuer, and first for the news in English. The speakers at the March of the Living on Sunday in Budapest emphasized the importance of remembrance and warned of the dangers of exclusion. Joseph Amrani, ambassador of the State of Israel to Budapest, said that people on the bank of the Danube were walking peacefully and with love in their heart. However, 74 years ago, the Danube saw horrors that human minds cannot grasp. The march back then ended in death, the gas chambers, or the Danube itself, he reminded. The March of the Living in Budapest started from Május 18.Angol Square on Sunday afternoon. Chief Rabbi Tamás Róna greeted those gathered and asked them to preserve the memory of the 600,000 Jews whose lives could never be fulfilled and who they tried to wipe from the face of the earth without a trace. Now, in addition to the past, a common future connects the Hungarian and the Polish people as well, not only due to the 1,000 years of established friendship, but also the common vision of the future, said Prime Minister Viktor Orbán on Monday in Warsaw, where he made his first official visit last week. Following a meeting with the Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki, he emphasized in their joint press conference that they both want a strong Europe, they want to take part in reforms, debates, and peaceful development that make Europe a better place and stronger in itself. Moreover, they want a strong Central Europe because they believe that this serves their interests and is in line with the EU's main goal of a strong continent consisting of strong regions. Moreover, a strong Central Europe can contribute a lot to the strength of the European continent, he added. Now, the ambassador of Israel described the relationship between Israel and Hungary as exemplary at the opening of the honorary consulate in Debrecen on Tuesday. The senior diplomat has praised the cooperation of the two countries in the fields of culture, science, education, and economy, and said that they are committed to further strengthening relations. He said it was important to be present in the second largest city of Hungary with an honorary consulate. Amrani, referring to the 70th anniversary of the establishment of the State of Israel, said in a conference held in Debrecen on Tuesday that the opening of the consulate was a very important moment. Szabolcs Komolai, deputy mayor of Debrecen, stressed that more than 300 Israeli students are studying at the University of Debrecen and that the Debrecen-Tel Aviv scheduled flights tripled the number of tourists from Israel to Debrecen last year, who can also benefit from the opening of the honorary consulate. The Eurosceptic Five-Star Movement and the right-wing League still promise that they will form a government as soon as possible, although the negotiations are increasingly tense. The Italian press has acquired the outline of the joint government program, which includes the establishment of a shadow government and a mechanism for exiting the Eurozone. The almost 40-page outline of the joint government program published in the Italian press shows that both the M5S and the League are trying to deliver their election promises. The amount of basic income promoted by M5S is set at €780 per month and is tied to communal work. The League wants to renegotiate the EU treaties to expulse 500,000 illegal immigrants from the country and to close the mosques. The government to be formed advocates tighter criminal law and calls for an increase in the number of years criminals actually spend in prison. The draft program also includes a referendum on leaving the Eurozone. What's new is that the M5S League coalition plans to set up a shadow government in addition to the official ministry team, which would have decision-making powers. The government program calls for the European Central Bank to remit the Italian government a debt of €250 billion. 70 years ago, on May 14, 1948, the independence of the State of Israel was declared. The surrounding Arab countries immediately attacked the new state, and the First Arab-Israeli War broke out. Before that, in 1920, the League of Nations handed Palestine to Great Britain to govern as a League mandate, and the Balfour Declaration was included in the statute. In the next few years, the number of Jewish immigrants arriving in multiple waves and the number of violent incidents with the Arab rose sharply, and the British were trying to balance the two sides. On November 29, 1947, the UN General Assembly adopted Resolution 181, which ruled that an Arab and an Israeli state will be established in the British Mandate area, and Jerusalem will be under UN administration.
On May 15th, the last British soldier left the country. At the same time, on May 14th at 4 o'clock in the afternoon, David Ben-Gurion, president of the Jewish Agency supporting the establishment of the Zionist World Organization and the settlement of Jews in Palestine, proclaimed the free and independent state of Israel in Tel Aviv. The United States declared its embassy in Israel in Jerusalem officially open on Monday. The relocation of the embassy is a sign that Washington recognized Jerusalem as the capital of Israel. The opening ceremony was accompanied by Palestinian demonstrations leading to a series of deaths and hundreds of wounded, as well as international critique due to the relocation of the embassy. U.S. President Donald Trump sent a video message to the opening ceremony and stated that Washington would continue to work with full commitment to achieve a lasting Israeli-Palestinian peace agreement. Our greatest hope is peace. The United States has always been a great friend of Israel, freedom, and peace, he said, adding that he was extending a hand of friendship to Israel, the Palestinians, and all of their neighbors. Muslim countries have to revise their relations with Israel after the United States transferred its Israeli embassy to Jerusalem on Monday and has killed at least 59 Palestinians during mass demonstrations in the Gaza Strip, announced Turkish Prime Minister Binali Yildirim on Tuesday at the meeting of the Parliamentary Justice and Development Party, explaining that Israel attacked suppressed innocent Palestinians with gunfire, and the Islamic world cannot remain silent in the face of such cruelty and must project unity and coherence. Washington's move on Monday is fuel to the fire for the Middle East peace process. Yesterday will be known in history as the day when the blood of Muslims has been spilled, said the Turkish Prime Minister. Yildirim recalled that Turkey summoned the extraordinary session of the Organization of Islamic Cooperation on Friday after the Ministerial Council's meeting, which consists of 57 Muslim member states. According to the Turkish news agency Anadolu, the Turkish Foreign Ministry summoned the Israeli ambassador in order to protest against the actions of his country, and they told him that it would be better if he returned home for a while. Ankara summoned their Washington and Tel Aviv ambassador for a consultation on Monday, announced a 3-day mourning period for the Palestinian victims, and convened an extraordinary meeting of the Organization of Islamic Cooperation. Now, on Saturday, it will be basically sunny, but in the northwest, there may be some clouds. In addition, rainfall, thunderstorms could occur from time to time. Northern winds will increase in strength, especially in the western part of the country. Temperatures will reach 25 degrees in several places. On Sunday, in addition to sunny intervals, we can expect some rain, especially in the north and western parts of Hungary. The weather will be warmer in the east. Temperatures are expected to be between 21 and 26 degrees. On Monday, we can expect a lot of sunshine, but in the windy weather, thunderstorms are not too likely to occur. For further news, please visit our websites at hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English. And now we turn to Peter with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Német Gárdos und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die Redner beim Marsch des Lebens am Sonntag in Budapest betonten die Bedeutung des Erinnerns und warnten vor den Gefahren der Ausgrenzung. Josef Amrani, Botschafter des Staates Israel in Budapest, sagte, dass die Menschen am Ufer der Donau friedlich und mit Liebe in ihrem Herzen marschierten. Aber vor 74 Jahren sah die Donau Schrecken, die der menschliche Verstand nicht begreifen kann. Damals endete der Marsch im Tod, in den Gaskammern oder in der Donau selbst, erinnert er sich. Der Marsch des Lebens in Budapest begann am Sonntagnachmittag auf dem Platz von Május 15. Der Oberrabbiner Tomáš Róna begrüßte die Versammelten und bat sie, die Erinnerung an die 600.000 Juden zu bewahren, deren Leben niemals erfüllt werden konnte und die man versuche, von dieser Welt ohne Spur verschwinden zu lassen. Neben der Vergangenheit verbindet das ungarische Volk und das polnische Volk auch die gemeinsame Zukunft, und zwar nicht nur aufgrund der Tausender vor Jahren etablierter Freundschaft, sondern auch der gemeinsamen Vision der Zukunft, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Montag in Warschau bei seinem ersten offiziellen Besuch letzte Woche. Nach einem Treffen mit dem polnischen Premierminister Mateusz Morawiecki betonte er in ihrer gemeinsamen Pressekonferenz, beide wollen ein starkes Europa, sie wollen an Reformen, Debatten und einer friedlichen Entwicklung teilnehmen, die Europa zu einem besseren Ort machen und stärken. Außerdem wollen sie ein starkes Mitteleuropa, weil sie der Meinung sind, dass dies ihren Interessen dient
und im Einklang mit dem Hauptziel der EU ist, ein starkes Kontinent mit starken Regionen zu schaffen. Außerdem könnte ein starkes Mitteleuropa viel zur Stärke des europäischen Kontinents beitragen, sagte er. Der Botschafter des Staates Israel, Yosef Amrani, bezeichnete die Beziehungen zwischen Israel und Ungarn als beispielhaft bei der Eröffnung des Ehrenkonsulates in Debrecen am Dienstag. Der Seniordiplomat lobte die Zusammenarbeit der beiden Länder in den Bereichen Kultur, Wissenschaft, Bildung und Wirtschaft und sagte, sie seien verpflichtet, die Beziehungen weiter zu stärken. Er sagte, es sei wichtig, in der zweitgrößten Stadt Ungarns mit einem Honorarkonsulat präsent zu sein. Amrani sagte am 70. Jahrestag der Gründung des Staates Israel auf einer Konferenz in Debrecen am Dienstag, dass die Eröffnung des Konsulats ein sehr wichtiger Moment sei. Szabolcs Komolai von der Fidesz-KDNP-Partei und auch stellvertretender Bürgermeister von Debrecen betonte, dass mehr als 300 israelische Studenten an der Universität von Debrecen studieren und dass die Debrecen-Tel Aviv-Linienflüge letztes Jahr die Anzahl der Touristen von Israel nach Debrecen verdreifachten und die Touristen auch von der Eröffnung des Honorarkonsulates profitieren können. Die euroskeptische Fünf-Sterne-Bewegung M5S und die rechte La Liga versprechen immer noch, dass sie so schnell wie möglich eine Regierung bilden werden, obwohl die Verhandlungen zunehmend angespannt sind. Die italienische Presse hat das Programm der gemeinsamen Regierung beschaffen, das die Einrichtung einer Schattenregierung und eines Mechanismus für den Austritt aus der Eurozone vorsieht. Die fast 40 Seiten umfassende Zusammenfassung des gemeinsamen Regierungsprogrammes, das in der italienischen Presse veröffentlicht wurde, zeigt, dass sowohl die M5S als auch La Liga versuchen, ihr Wahlversprechen zu erfüllen. Das von M5S geförderte Grundeinkommen beträgt monatlich 780 € und ist an kommunale Arbeit gebunden. Die La Liga will die EU-Verträge neu verhandeln, 500.000 illegale Einwanderer aus dem Land verbannen und die Moscheen schließen. Die zu gründende Regierung tritt für ein strengeres Strafrecht ein und fordert eine Erhöhung der Zahl der Jahre, die Kriminelle in Gefängnissen verbringen müssen. Der Entwurf des Programmes enthält auch ein Referendum über den Austritt aus der Eurozone. Die M5S-La-Liga-Koalition plant, neben dem offiziellen Ministeriumsteam eine Schattenregierung zu bilden, die über Entscheidungsbefugnisse verfügt. Das Regierungsprogramm bittet die Europäische Zentralbank, die italienische Staatsschulden in Höhe von 250 Milliarden € zu erlassen. Vor 70 Jahren, am 14. Mai 1948, wurde die Unabhängigkeit Israels verkündet. Die umliegenden arabischen Länder griffen sofort den neuen Staat an und der erste arabisch-israelische Krieg brach aus. Im Jahr 1920 wurde Palästina dem Völkerbund untergeordnet. Das Völkerbundsmandat für Palästina wurde an Großbritannien übergeben und die Balfour-Erklärung wurde in das Statut aufgenommen. In den nächsten Jahren stiegen die Zahl der jüdischen Einwanderer, die in mehreren Wellen ankamen, und die Zahl der gewalttätigen Zwischenfälle mit den Arabern stark an. Die Briten versuchten zwischen den beiden Seiten zu balancieren. Am 29. November 1947 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen Resolution 181, die entschied, dass ein arabischer und ein israelischer Staat im britischen Mandatsgebiet errichtet werden und Jerusalem unter UN-Verwaltung stehen wird. Am 15. Mai 1948 verließ der letzte britische Soldat das Gebiet. Zur gleichen Zeit, am 14. Mai um 4 Uhr nachmittags, verkündete David Ben-Gurion, Präsident der Jewish Agency for Israel, die zionistische Weltorganisation und die Ansiedlung von Juden in Palästina unterstützte, das freie und unabhängige Israel in Tel Aviv. Die Vereinigten Staaten erklärten ihre israelische Botschaft in Jerusalem am Montag offiziell als eröffnet. Der Umzug der Botschaft nach Jerusalem ist ein Zeichen, dass Washington Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannte. Die Eröffnungszeremonie wurde von palästinensischen Demonstrationen begleitet, wobei viele getötet und Hunderte von Menschen verletzt worden sind, sowie von internationaler Kritik aufgrund der Verlegung der Botschaft. US-Präsident Donald Trump sandte eine Videobotschaft zur Eröffnungszeremonie und erklärte, dass Washington weiterhin mit vollem Einsatz für ein dauerhaftes israelisch-palästinensisches Friedensabkommen arbeiten werde. Unsere größte Hoffnung ist Frieden. Die Vereinigten Staaten waren immer ein großer Freund Israels, Freiheit und Frieden, sagte er und fügte hinzu, dass Israel den Palästinensern und allen ihren Nachbarn eine Hand der Freundschaft ausstrecke. Muslimische Länder müssen ihre Beziehungen zu Israel revidieren, nachdem die Vereinigten Staaten am Montag ihre israelische Botschaft nach Jerusalem verlegte und mindestens 59 Palästinenser bei Massendemonstrationen im Gazastreifen getötet wurden, kündigte der türkische Premierminister Binali Yildirim am Dienstag beim Treffen der Parlamentarischen Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung AKP an.
Außerdem sagte der Premierminister, dass Israel Unterdrückte und Unschuldige mit Palästinensern mit Gewehrfeuer angriff und die islamische Welt angesichts solcher Grausamkeit nicht schweigen kann und Einheit und Kohärenz zeigen muss. Washingtons Maßnahme am Montag ist Öl ins Feuer für den Frieden im Nahen Osten. Gestern wird als Tag in die Geschichte eingehen, an dem das Blut von Muslimen vergossen wurde, sagte der türkische Premierminister. Yildirim erinnerte daran, dass die Türkei die außerordentliche Sitzung der 57 muslimischen Mitgliedstaaten bestehenden Organisation für islamische Zusammenarbeit oder OIC am Freitag nach dem Treffen des Ministerrates einberufen hat. Nach Angaben der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu bestellte das türkische Außenministerium den israelischen Botschafter ein, um gegen die Maßnahmen seines Landes zu protestieren. Und es wurde ihm erklärt, dass es besser wäre, wenn er für eine Weile heimkehren würde. Ankara berief am Montag ihren Botschafter in Washington und Tel Aviv zu einer Anhörung ein, verkündete eine dreitägige Trauerperiode für die palästinensischen Opfer und berief am Freitag eine außerordentliche Sitzung der Organisation Islamischer Zusammenarbeit, der 57 muslimischen Mitgliedstaaten besteht. Und nun zum Wetter. Am Samstag wird es im Wesentlichen sonnig sein, aber im Nordwesten könnte es wolkiger werden. Regenfälle und Gewitter können von Zeit zu Zeit auftreten. Der Nordwind wird zunehmen, besonders im westlichen Teil des Landes. Die Temperatur wird an mehreren Stellen um die 25 Grad liegen. Am Sonntag können wir zusätzlich zu sonnigen Intervallen etwas Regen erwarten, und zwar besonders im Norden und Westen des Landes. Das Wetter wird im Osten wärmer und die Temperatur wird zwischen 21 und 26 Grad liegen. Am Montag können wir viel Sonnenschein erwarten, aber bei windigerem Wetter sind Gewitter eher unwahrscheinlich. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch von Adam. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue ici sur HettitV. Moi je m'appelle Adam Breuer et maintenant les titres en français. Dimanche à Budapest, les orateurs de la Marche de la vie ont souligné l'importance de la commémoration et les dangers de l'exclusion. Les personnes marchaient paisiblement au bord du Danube et ils étaient liés par l'amour, mais il y a 74 ans, le fleuve avait été le témoin d'horreurs incompréhensibles, a dit l'ambassadeur de l'État d'Israël à Budapest, Yosef Amrani. À cette époque, les marches avaient mené vers la mort, le champ à la gaz ou dans le Danube, a-t-il rappelé. La marche de la vie a démarré dimanche après-midi depuis la place Május 18.Angol de Budapest. Le grand rabbin Thomas Rona a salué les participants et leur a demandé de garder la mémoire de 600 000 juifs dont la vie ne s'est jamais épanouie et que l'on a essayé d'abattre sans laisser de traces. En plus du passé, l'avenir commun réunit également les peuples hongrois et polonais. Outre l'amitié vieille de 1000 ans, la même vision de l'avenir constitue également une caractéristique commune, a dit le Premier ministre Viktor Orban lundi à Varsovie, où il a effectué son premier voyage officiel depuis sa réinvestiture. À la conférence de presse tenue en commun après les échanges menés avec son collègue polonais, le chef du gouvernement a souligné que tous les deux, ils voulaient une Europe forte, une croissance paisible, tout en participant aux réformes et aux débats visant à améliorer et à renforcer l'Europe. Ils veulent également une Europe centrale forte, parce qu'ils sont convaincus que cela sert leur intérêt et correspond à l'objectif principal de l'UE de constituer un continent fort à partir de régions fortes. Une Europe centrale forte peut grandement contribuer à la puissance du continent européen, a-t-il expliqué. Mardi, à l'inauguration du consulat d'honneur de Debrecen, l'ambassadeur de l'État d'Israël à Budapest, Yosef Amrani, a qualifié la relation d'Israël et de la Hongrie d'exemplaire. Le diplomate de haut rang s'est félicité de la coopération entre les deux pays dans les domaines de la culture, des sciences, de l'éducation et de l'économie. Il a souligné l'engagement de son pays pour continuer à renforcer les relations. Il a souligné l'importance qu'à travers le consulat d'honneur d'État d'Israël soit ainsi présent dans la deuxième plus grande ville de Hongrie.
Youssef Amrani a fait référence à la conférence scientifique organisée à Debrecen à l'occasion du 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël en disant que l'ouverture du consulat a eu lieu à un moment très important. Plus de 300 étudiants israéliens suivent leurs études à l'université de Debrecen et grâce aux vols réguliers entre Debrecen et Tel Aviv mis en place l'année dernière, le nombre de touristes israéliens venant pour visiter Debrecen a triplé et le consulat d'honneur qui vient d'ouvrir ses portes pourra leur apporter une aide importante, a expliqué le maire adjoint de Debrecen. À Rome, le mouvement eurosceptique 5 étoiles et la Ligue d'extrême droite maintiennent leur promesse de former un gouvernement le plus rapidement possible. Bien que les négociations deviennent de plus en plus tendues, la presse italienne a déjà en possession une ébauche du nouveau programme du gouvernement commun qui comprend entre autres l'établissement d'un gouvernement fantôme et le mécanisme de sortie de la zone euro. Le projet de presse de 40 pages du nouveau programme de gouvernement publié dans la presse italienne montre que, qu'en entrant au gouvernement, dans le M5S, que la Ligue souhaite tenir leurs promesses électorales. Dans le programme, le montant du revenu de citoyenneté que la M5S souhaite mettre en place est de 780 € et son versement est soumis à la réalisation de travaux d'intérêt général. La Ligue souhaite renégocier les traités européens, expulser le demi-million d'immigrants illégaux qui séjournent en Italie et fermer les mosquées d'Italie. Le futur gouvernement préconise des restrictions dans le droit pénal et l'augmentation du nombre d'années réellement purgées des peines d'emprisonnement. Le programme comprend également un référendum sur la sortie de la zone euro. En tant que nouveauté, l'alliance du M5S et de la Ligue prévoit d'établir aux côtés de l'équipe officielle de ministres un gouvernement fantôme doté d'un pouvoir de décision. Le programme de gouvernement demande également à la Banque centrale européenne l'annulation de 250 milliards d'euros de la dette budgétaire italienne. L'État indépendant d'Israël a été proclamé il y a 70 ans, le 14 mai 1948. Les pays arabes voisins ont tout de suite attaqué le nouvel État, ce qui marquait le début du conflit israélo-arabe. En 1920, la Palestine est devenue mandat subordonné à la Société des Nations, placée sous contrôle britannique de la déclaration, et la déclaration Balfour a été reprise dans les dispositions du mandat. Dans les prochaines années, le nombre d'immigrés juifs et également le nombre d'incidents violents éclatés avec les pays arabes a fortement augmenté, tandis que les Britanniques essayent de maintenir un certain équilibre entre les deux parties. Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté sa résolution 181 sur la création d'un État arabe et d'un État juif sur le territoire du mandat britannique, ainsi que sur l'administration de Jérusalem par les Nations unies. Le 15 mai 1948, le dernier soldat britannique a quitté le territoire. En même temps, le 14 mai, à 4 heures de l'après-midi, le président de l'Organisation sioniste mondiale et de l'Agence juive soutenant l'installation des Juifs en Palestine, David Ben Gurion, a proclamé à Tel Aviv l'État d'Israël libre et indépendant. Lundi, les États-Unis d'Amérique ont déclaré son ambassade israélienne à Jérusalem officiellement ouverte. En effet, le transfert de la délégation diplomatique atteste le fait que Washington a reconnu la ville comme la capitale d'Israël. L'inauguration de l'ambassade transférée a été accompagnée de critiques de la communauté internationale et en Palestine de manifestations qui se sont soldées par des pertes de vies humaines et de plusieurs centaines de blessés. À l'inauguration, le président américain Donald Trump s'est exprimé en message vidéo dans lequel il a précisé que Washington restait pleinement engagé à faciliter un accord de paix israélo-palestinien durable. Notre plus grand espoir est celui de la paix. Les États-Unis resteront toujours les grands amis d'Israël et ses partenaires dans l'affaire de la liberté et de la paix, a-t-il affirmé en ajoutant qu'il tend la main de l'amitié à Israël, aux Palestiniens et à chacun de leurs voisins. Les pays musulmans doivent absolument réévaluer leurs relations avec Israël après le transfert de lundi de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, suivi de manifestations de masse dans la bande de Gaza qui ont causé la mort d'au moins 59 Palestiniens, a affirmé le Premier ministre turc Binali Yildirim mardi à la réunion du groupe parlementaire du Parti de la Justice et du Développement au pouvoir. Israël a mitraillé des Palestiniens opprimés et innocents. Le monde islamique ne doit pas rester silencieux et doit afficher son unité et sa solidarité
devant ses crottés, a souligné M. Yildirim. La mesure de lundi de Washington est de l'huile sur le feu dans le processus pays de paix au Proche-Orient et la journée d'hier entrera dans l'histoire en tant que génocide contre les musulmans, a expliqué le chef du gouvernement turc. Après la réunion de lundi soir du Conseil des ministres, la Turquie a convoqué l'Assemblée extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique, regroupant 57 pays musulmans. Selon le rapport de l'agence de presse turque Anadolu, le ministère turc des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur israélien pour lui exprimer son opposition contre les mesures prises par son pays et lui a proposé de quitter le territoire turc pendant un moment. Lundi, Ankara a rappelé ses ambassadeurs aux États-Unis et en Israël pour une consultation, a décrété un deuil de 3 jours en hommage des victimes palestiniennes et a convoqué pour vendredi l'Assemblée extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique. Donc le temps sera essentiellement ensoleillé ce samedi. Au nord-est, il y aura un peu plus de nuages. Les cumulus pourront apporter des averses et des ondées de manière éparse. Le vent du nord sera vif par endroits et fort en Transdanubie. Les températures de la journée se réchaufferont. Les 25 degrés seront atteints dans plusieurs régions. Dimanche, le soleil sera également au rendez-vous. C'est surtout au nord et à l'ouest que nous pourrons nous attendre à des averses éparses. À l'est, il y aura plus de vent. Les températures évolueront entre 21 et 26 degrés. La journée de lundi arrivera avec un soleil éclatant. Il y aura également du vent avec quelques ondées. Pour encore plus d'actualités, rendez-vous sur nos sites internet à hetitv.com ou breuerpress.com. Merci beaucoup pour votre attention. Et maintenant, les titres en hébreu. ערב טוב גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר וכעת החדשות בעברית. הדוברים במצעד החיים ביום ראשון בבודפשט הדגישו את חשיבות האזכרות והזהירו מפני סכנות ההדרה. יוסף אמרני, שגריר מדינת ישראל בבודפשט, אמר כי האנשים על גדת הדנובה הולכים היום עם מסר של שלום ואהבה בליבם, אך לפני 74 שנים ראתה הדנובה זוועות שהמוח האנושי אינו מסוגל לתפוס. הצעדה הסתיימה אז במוות בתאי הגזים או בדנובה עצמה. מצעד החיים בבודפשט החל ביום ראשון, אחר הצהריים, בכיכר Május 18.Angol. הרב הראשי תומא שלונה שקיבל את פני כולם וביקש מהם לשמור את זיכרון 600,000 היהודים שחייהם לא יכלו להתממש, אנשים שניסו להעלים מפני האדמה ללא עקבות. מלבד העבר, גם העתיד המשותף מחבר את העמים ההונגרים והפולנים, לא רק בשל 1000 שנים של ידידות מבוססת, אלא גם בגלל החזון המשותף של העתיד, אמר ראש הממשלה ויקטור אורבן ביום שני בוורשה, שם הוא עשה את ביקורו הרשמי הראשון בשבוע שעבר. אחרי פגישה עם ראש ממשלת פולין, מטרוש מורבייצקי, הם הדגישו במסיבת עיתונאים משותפת ששניהם רוצים אירופה חזקה, הם רוצים לקחת חלק ברפורמות, בדיונים ובפיתוח שלום שהופכים את אירופה למקום טוב יותר ומחזקים אותה. יתר על כן הם רוצים מרכז אירופה חזקה, כי הם מאמינים כי הדבר משרת את האינטרסים שלהם והוא עולה בקנה אחד עם המטרה העיקרית של האיחוד האירופי, זאת אומרת יבשת חזקה המורכבת מאזורים חזקים. יתר על כן מרכז אירופה חזקה יכולה לתרום הרבה לכוחה של היבשת האירופית, הוא הוסיף. שגריר מדינת ישראל יוסף אמרני תיאר את היחסים בין ישראל להונגריה כדוגמה למופת בפתיחת הקונסוליה של כבוד בדברצן ביום שלישי. הדיפלומט הבכיר שיבח את שיתוף הפעולה של שתי המדינות בתחומי התרבות, המדע, החינוך והכלכלה, ואמר כי הן מחויבות לחיזוק היחסים. הוא אמר שחשוב להיות נוכחים בעיר השנייה בגודלה בהונגריה עם קונסוליה. אמרני, בהתייחסו ליום השנה ה-70 להקמת מדינת ישראל, אמר בכנס שהתקיים בדברצן ביום שלישי, כי פתיחת הקונסוליה היא רגע חשוב מאוד. סבויץ' קומולאי, סגן ראש עיריית דברצן, הדגיש כי יותר מ-300 סטודנטים ישראלים לומדים באוניברסיטת דברצן, וכי טיסות ישירות בין דברצן לתל אביב העלו את מספר התיירים פי 3, שגם הם מפיקים תועלת מפתיחת הקונסוליה. תנועת 5 הכוכבים האירו-סקפטית והליגה הימנית עדיין מבטיחים כי הם יוכלו להקים ממשלה מהר ככל האפשר, אם כי המשא ומתן מתוח יותר ויותר. העיתונות האיטלקית רכשה את קווי המתאר של התוכנית הממשלתית המשותפת, הכוללת הקמת ממשלת צללים ומנגנון ליציאה מגוש האירו. התוכנית המשותפת, בעלת 40 העמודים של הממשלה שפורסמה בעיתונות האיטלקית, מראה כן גם M5S והליגה מנסים לספק את הבטחות הבחירות שלהם. סכום ההכנסה הבסיסית המקודמת על ידי M5S מוגדר ב-780 יורו לחודש, והוא קשור לעבודה קהילתית.
הליגה רוצה לחזור למשא ומתן על האמנות האיחוד האירופי, לגרש 500,000 מהגרים בלתי חוקיים מהמדינה ולסגור את המסגדים. הממשלה תהדק את החוק הפלילי וקוראת להגדלת מספר שנות המאסר בכלא לפושעים. טיוטת התוכנית כוללת גם משאל עם על עזיבת גוש האירו. מה שחדש הוא כי בקואליציה של M5S והליגה מתכננת להקים ממשלת צללים, בנוסף לצוות הרשמי בעלת סמכות להביא החלטות. התוכנית הממשלתית קוראת לבנק המרכזי האירופי לשחרר את החוב הממשלתי האיטלקי של 250 מיליארד יורו. לפני 70 שנה, ב-14 במאי 1948, הוכרזה עצמאותה של מדינת ישראל. מדינות ערב הסמוכות תקפו מיד את המדינה החדשה, ופרצה המלחמה הערבית הישראלית הראשונה. ב-1920 העביר חבר העמים את פלסטינה לבריטניה כמנדט של הליגה, והצהרת בלפור נכללה בחוקה. בשנים הבאות עלה מספרם של המהגרים היהודים שהגיעו במספר גלי הגירה, ומספר התקריות האלימות עם הערבים עלה באופן חד. הבריטים ניסו לאזן בין שני הצדדים. ב-29 בנובמבר 1947 קיבלה העצרת הכללית של האו"ם את החלטה 181, שקבעה כי תוקם מדינה ערבית וישראלית באזור המנדט הבריטי, וירושלים תהיה תחת שלטון האו"ם. ב-15 במאי 1948 יצא החייל הבריטי האחרון מהאזור. יום לפני כן, ב-14 במאי, בשעה 4 אחר הצהריים בתל אביב, הכריז דוד בן גוריון, נשיא הסוכנות היהודית שתמך בהקמתה של ההסתדרות הציונית העולמית ובהתיישבות היהודים בארץ ישראל, על ישראל החופשית והעצמאית. ארצות הברית פתחה את שגרירותה בירושלים ביום שני. העברת השגרירות היא סימן לכך שוושינגטון הכירה בירושלים כבירת ישראל. טקס הפתיחה היה מלווה בהפגנות פלסטיניות שהובילו לסדרת הרוגים ומאות פצועים, וכן לביקורת בינלאומית עקב מעבר השגרירות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שלח הודעת וידאו לטקס הפתיחה, ואמר כי וושינגטון תמשיך לעבוד עם מחויבות מלאה להשגת הסכם שלום ישראלי-פלסטיני בר קיימא. התקווה הגדולה ביותר שלנו היא שלום. ארצות הברית תמיד הייתה ידידה גדולה של ישראל, חירות ושלום, והוא הוסיף כי הוא מושיט יד ידידות לישראל, לפלסטינים ולכל שכניהם. על המדינות המוסלמיות לשנות את יחסיהן עם ישראל לאחר שארצות הברית העבירה את שגרירותה לירושלים ביום שני, לאחר שנהרגו לפחות 59 פלסטינים בהפגנות המוניות ברצועת עזה, הודיע ראש ממשלת טורקיה ביני ידירים ממפלגת הצדק והפיתוח. הוא גם הסביר כי ישראל תקפה פלסטינים מדוכאים וחפים מפשע בעיריות, והעולם האסלאמי לא יכול לשתוק נוכח אכזריות שכזו, עליו להראות אחדות. המהלך של וושינגטון ביום שני הוא דלק לאש לשלום במזרח התיכון, ואתמול יהיה ידוע בהיסטוריה כמו יום שבו דם של מוסלמים נשפך, אמר ראש ממשלת טורקיה. ידירים הזכיר כי טורקיה זימנה את הישיבה המיוחדת של ארגון שיתוף הפעולה האסלאמי, המורכב מ-57 מדינות מוסלמיות, ביום שישי לאחר ישיבת מועצת השרים. לדברי סוכנות הידיעות הטורקית אנדלו, שר החוץ הטורקי זימן את השגריר הישראלי כדי למחות על פעולות מדינת ישראל, ולאחר מכן אמר לו לחזור הביתה. אנקרה זימנה את שגרירה בוושינגטון ובתל אביב לייעוץ ביום שני, הכריזה על 3 ימי אבל לקורבנות הפלסטינים, וכינסה ישיבה מיוחדת של ארגון שיתוף הפעולה האסלאמי ליום שישי. ולמזג האוויר, ביום שבת צפויה שמש, אבל בצפון מערב ייתכן מזג אוויר מעונן יותר. בנוסף, גשם וסופות רעמים עלולים להתרחש מעת לעת. הרוח הצפונית תתחזק בעיקר בחלק המערבי של הונגריה. הטמפרטורות יגיעו ל-25 מעלות במספר מקומות. ביום ראשון, בנוסף לפרקי הזמן הבהירים, אנחנו יכולים לצפות לגשם, במיוחד בצפון ובמערב. מזג האוויר יהיה חם יותר במזרח, הטמפרטורות יגיעו ל-21 עד 26 מעלות. ביום שני אנחנו יכולים לצפות להרבה שמש עם סופות רעמים פה ושם. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-htv.com או ב-boerpress.com. עד כאן החדשות להיום. תודה רבה שהייתם איתנו, ושיהיה לכם שבת שלום.先生们、女士们，大家晚上好，我是艾当。以下是本周中文要闻。周日，在布达佩斯举行的生命之旅大游行中，演讲者强调了纪念历史的重要性，并警告了排斥异己的危险。以色列驻匈牙利大使Yosef Amrani 表示，今天人们心怀爱与和平漫步在东瑙河畔，但在74年前，东瑙河却见证了人性无法理喻的恐怖。他回顾历史，当年走过这里的人们是迈向死亡的终点，他们或者死于毒气室，或者葬身东瑙河中。
布达佩斯的市民之旅大游行于周日下午从3月15日广场出发。首席拉比多马什罗呢向集会人群致意，并请他们铭记逝去的60万犹太人，他们的生命已永远消失。有人试图把他们从地球上抹掉，不留一丝痕迹。匈牙利总理阿尔班周一在华沙表示，除了过去数千年的深厚友谊，还有未来的共同愿景，将匈牙利人民和波兰人民紧紧联系在一起。阿尔班上周开始对波兰进行首次正式访问，在与波兰总理马特乌斯·莫拉维茨基会晤后的联合新闻发布会上，阿尔班强调，他们都希望欧洲变得强大，他们希望参与改革，辩论与和平发展，让欧洲变得更加美好和强大。此外，他们还希望中欧变得强大，因为他们相信这符合两国的利益，符合欧盟建立由强大地区组成的建设欧洲的主要目标。他还表示，中欧的强大将为增强欧陆实力做出巨大的贡献。周二，在以色列驻德布雷森名誉领事馆的开馆仪式上，以色列大使尤塞夫·马拉尼表示，以色列和匈牙利两国关系是国与国之间关系的典范。这位高级外交官赞扬了两国在文化、科教、经济等领域的合作。他表示，两国还将致力于进一步巩固双边关系。他指出，在匈牙利第2大城市设立名誉领事馆具有重大意义。周二在德布雷森举行的一次会议上，阿马拉尼谈到，这次以色列建国70周年之际，领事馆的开馆将是一个十分重要的时刻。亲民盟基督教民主人民党联盟德布雷森副市长萨博奇科莫强调，目前有300多名以色列学生正在德布雷森大学学习。德布雷森特拉维夫的定期航班是去年的以色列游客数量增加了3倍，他们也将受益于名誉领事馆的开幕。尽管谈判日益紧张，以欧派的五星运动党与右翼联盟仍然承诺尽快组建政府。意大利媒体已经获得联合政府的计划纲要，其中包括了建立临时政府和退出欧元区的机制。意大利媒体发表了联合政府的计划纲要。这份近40页的计划纲要表明，五星运动党和右翼联盟都在努力履行他们的竞选承诺。由五星运动党推动的基本收入保障定为每月780欧元，并将与设计工作挂钩。右翼联盟希望重新协商欧盟条约，将50万违法移民赶出意大利，并全面清真寺。即将组建的新政府主张制定更为严厉的刑法，并要求延长罪犯在狱中的实际关押时间。这份政府计划纲要草案还包括关于脱离欧元区的全民公投，其中的新内容包括五星运动党与右翼联盟联合计划在拥有决策权的官方部门之外，再成立一个影子政府。政府计划纲要还要求欧洲央行免除意大利2500亿欧元的政府债务。70年前，在1948年5月40日，以色列独立宣布，周围的阿拉伯国家立即对这个新生国家发动攻击，第一次阿以战争爆发。1920年，当时的国际联盟将巴勒斯坦作为联盟托管的交由英国管制拜尔福宣言，被纳入国际联盟规约。随后几年里，犹太移民一波波的涌入，与阿拉伯人发生了越来越多的暴力事件。英国人试图让双方达到平衡。1947年11月29日，联合国大会通过了第181号决议，规定将在英国托管区内建立一个阿拉伯国家和一个以色列国家，耶路撒冷将由联合国管理。1948年5月15日，最后一名英国士兵离开托管区。与此同时，5月14日下午4点，支持建立世界犹太复国主义组织的和巴勒斯坦犹太人定居地的犹太代表
主席 David Ben-Gurion 在特拉维夫宣布以色列的自由和独立。美国周一宣布，驻以色列耶路撒冷使馆正式开馆。大使馆的建制标志了华盛顿承认耶路撒冷为以色列的首都。伴随开馆仪式的是巴勒斯坦的示威活动，该示威导致多人死亡和数百人受伤，同时还有因是关键的只有引发的国际批评。美国总统特朗普为开馆仪式发表视频讲话，他表示华盛顿将继续全面致力于达成持久的以巴和平协议。我们最大的希望是和平。他表示，美国一直是以色列的好朋友，支持自由与和平。他还指出，他向以色列人、巴勒斯坦人和所有邻国人们多伸出友谊之手。土耳其总理Binali Yildirim周二在正义与发展党议会会议上宣布，继美国在周一将以色列大使馆迁至耶路撒冷后，在加沙地带发生大规模示威期间，至少有59名巴勒斯坦人遭到杀害。穆斯林国家不得不改变给予以色列的关系。再就是说，以色列用炮火对受压迫的无辜巴勒斯坦人发动攻击。面对这种残酷的局面，伊斯兰世界不能继续沉默，必须保持团结一致。土耳其总理表示说，华盛顿周一的举动对中东和平是火上加油。昨天穆斯林血流成河，这一天将被铭记于历史。耶尔德雷姆还回顾，土耳其上周五在布政及理事会会议之后召开了伊斯兰合作组织特别会议，该会议有50几个穆斯林成员国组成。据土耳其新闻社阿纳多卢通讯社消息，土耳其外交部召见以色列大使，对他抗议了该国的行为，并告诉他，要是他回国待一段时间，事态将会更好一点。安卡拉周一召见了华盛顿和特拉维夫驻该国大使进行磋商，宣布为巴勒斯坦受害者举行为期3天的哀悼活动，并召开了伊斯兰合作组织特别会议。该会有57个穆斯林成员国组成。预计周六大部晴天，但西北部地区云量较多。此外，不时将有降雨和雷暴。北风将加强，尤其是西部地区，若干地区气温将达到25度。预计周日将短暂转晴，将会有雨，特别是北部和西部地区。东部地区气温将升高，达到21到26度。预计周一阳光充沛，有风，不太可能有雷暴。更多新闻请关注我们的网站 HeadyTV.com 还是 BreuerPress.com。非常感谢，和祝你们周末好。